There are definitely many people who likes beautiful women. Beautiful and attractive women have a special qualities because of their charming appearances. Let's look at a beautiful woman in the Bible, namely Abram's wife, whose name is Sarai. In Genesis 12 verse 11, when he was about to enter Egypt, he said to Sarai, his wife, "I know that you are a woman beautiful in appearance." When Abram and Sarai went to Egypt to live there because of the great famine in that land. Then in the next verse, you can read in verse 17 that because of Sarai's beauty, Pharaoh took her as his wife and God brought a plague on Pharaoh. The advantage of having a beautiful face is that individuals who are considered to have an attractive physical appearance tend to get more attention, are more appreciated, and get more opportunities in social life. These beautiful women are often fought over because of their beauty, and because of their beauty, many also use it just to satisfy their sexual desires. Nowadays, I see a beautiful woman can be made ugly if she is dating like a someone or someone who likes believe in someone or fortune teller and etc. So when they are no longer in a relationship, then her boyfriend who likes to use dark magic makes her ugly, makes her unlucky, makes her down to the point of going crazy. This man, with his spell, gives a curse to this woman to make she cannot get married. So every time this woman has a boyfriend, they will definitely break up because of this curse, and etc. and etc. So this curse can make you never get married for the rest of your life. Women who have united with men can transfer spirits to each other, so that women who previously did not believe in shamans can become beliefs to shaman because this woman's spirit is weak. The importance of every woman, whether beautiful or ordinary, has a relationship with God in such a way that she becomes a wise woman. A wise woman is a woman who builds her life on the basis of God's word and obediently practices it in her daily life, so that she has inner beauty that radiates outward. Begitu banyak orang-orang yang menyukai pasti wanita-wanita cantik ya. Dan karena wanita cantik ini memiliki keistimewaan, dia menarik, ya berpenampilan yang oke, menawan. Dan mari kita lihat di Alkitab siapa wanita yang cantik yang ada di dalam Alkitab, yaitu istri Abram, yang sekarang namanya Israel, Abraham. Ya, di Kejadian 12 ayat 11, ketika ia hendak memasuki Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik parasnya." Ketika Abram dan Sarai pergi ke Mesir untuk tinggal di sana karena kelaparan di negeri Mesir sangat hebat.
Dan di ayat berikutnya Anda dapat membaca bahwa karena kecantikan Sarai, Firaun mengambilnya sebagai istri dan Allah mendatangkan tulah kepada Firaun. Keuntungan memiliki wajah yang cantik adalah individu yang dianggap memiliki penampilan fisik yang menarik, cenderung lebih banyak mendapat perhatian, lebih dihargai, dan mendapat lebih banyak kesempatan dalam kehidupan sosial. Wanita-wanita cantik ini seringkali diperebutkan karena kecantikannya, dan karena kecantikannya banyak juga yang memanfaatkannya hanya untuk memuaskan hasrat seksual. Sekarang kalau saya melihat nih wanita-wanita cantik bisa loh dibuat jelek. Karena kenapa bisa? Kalau dia berpacaran sama orang, misalnya orang itu mempunyai sihir, atau dia itu seorang dukun, atau suka memakai kuasa kegelapan, atau seorang peramal dan sebagainya. Jadi ketika mereka sudah tidak berpacaran lagi, nah pacarnya yang cantik ini bisa dibuat jelek, bisa dikasih kutuk, bisa pokoknya dibikin hidupnya itu sengsara. Bahkan bisa juga dibuat pacarnya tuh sampai nggak ada yang suka, terus dikasih kutuk supaya dia tuh nggak kawin-kawin. Nah, kuasa gelap bisa juga memberikan kutuk supaya tidak dapat menikah, saudara-saudaraku. Jadi oleh karena kutukan ini, sehingga perempuan tersebut tidak menikah seumur hidupnya. Wanita yang sudah berhubungan badan dengan lelaki dapat mentransferkan roh, sehingga wanita yang belum percaya kepada dukun dapat menjadi percaya karena salah satunya lemah, yaitu wanita ini memiliki spirit yang lemah. Pentingnya setiap wanita, baik cantik maupun biasa-biasa saja, memiliki hubungan dengan Tuhan agar menjadi wanita yang bijak. Wanita bijak adalah wanita yang membangun hidupnya atas dasar firman Tuhan dan taat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkannya ini maksudnya mempraktekkannya. Ya, sehingga memiliki kecantikan dari dalam keluar.